Le damos la más cordial bienvenida We welcome you cordially, a todos los que nos honran con su presencia. all you that honor us with your presence. Gracias por estar hoy celebrando a Cristo con nosotros. Thank you for being with us today to celebrate Christ. Y with esta us. casa está de fiesta And this house is on celebration mode porque celebramos la fidelidad de Dios. because we celebrate the fidelity Aleluya. of God. Qué bueno. Qué bueno. Llevamos un mes It's been a month hablando del reino speaking of the kingdom y lo que es el reino, and what the kingdom is lo que no es el reino, and what the kingdom is not. cómo es la vida en el reino How life is within the kingdom y cuál es la cultura de ese reino. and what is the culture of that kingdom. Y este mes de noviembre seguiremos hablando sobre la cultura del reino, And on this month of November, we will continue to speak on the culture of the kingdom porque estamos queriéndonos afirmar because we want to be affirmed en verdades eternas in eternal truths que son las que deben de regir la vida de los creyentes en Cristo. that are the ones that should lead and rule the life of a believer. Y lo estaremos haciendo con un enfoque este mes And we will be doing it this month with a focus en algunas de las parábolas que Jesús enseñó. in some of the parables that Jesus taught. En la Biblia aparecen un promedio de 33 a 60 parábolas We find in scripture about 33 to 66 parables atribuidas a Jesús. attributed to Christ. 7 de esas parábolas 7 of those parables se le llaman las parábolas del reino, are called the parables of the kingdom porque cuando Jesús las habló, because when Jesus spoke them, comenzó diciendo estas palabras. he started it by saying these words. El reino de los cielos es semejante a. The kingdom of the heavens is similar to. O sea, hay 7 veces So 7 times que Jesús utiliza esa frase. that Jesus utilized that phrase. Y este mes estaremos considerando 4 de esas parábolas. And this month we will be considering about 4 of those parables. Porque en ellas encontramos lo que es la cultura del reino. Because within them we find what is the culture of the kingdom. Qué bueno es saber que Jesús, It's good to know that Jesus, durante su ministerio terrenal, during his earthly ministry, nos dejó estas palabras he left us these words para que tengamos una idea so that we would have an idea de a qué se parece la vida en el reino de Él. of what life looks in his kingdom. Entiéndase que cuando hablamos del reino de los cielos, Understand that when we speak of the kingdom of heaven, no estamos hablando de aquel espacio allá arriba, en ese espacio azul, we're not talking about that space up there in that blue sky, porque nosotros entendemos ahora because we understand now que el reino de los cielos that the kingdom of the heavens, es una atmósfera, it's an atmosphere. es un lugar donde se puede habitar. It's a place where you can abide. Por eso cuando Él inicia su ministerio terrenal, That's why when he initiates his earthly ministry, Él dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. it was said that the kingdom of heaven is within us. So, tenemos que comenzar a destruir esas ideas, So we have to start to destroy those ideas. muchas de ellas religiosas, Many of them are religious y de textos mal explicados, and of Bible texts that have been explained incorrectly. que la gente dice, yo quiero ir para el cielo. And people say, I want to go to heaven. La verdad del caso es que el reino de los cielos The truth of the matter is that the kingdom of heaven, bajó a la tierra. it came down to earth. Porque el reino de los cielos Because the kingdom of the es heavens una persona. is a person. Y esa persona se llama Cristo. And the name of that person is Christ. Así que si usted habita en Cristo, So if you abide in Christ, usted ya habita en el reino de los cielos, you already abide in the kingdom of the heavens, que es el reino de Dios. which is the kingdom of God. Entonces, usted no se tiene que morir So you don't have to die para que digan, se fue a mejor vida. for them to say he went to a better life. O ahora está en el cielo gozándose de las calles de oro. Or now they're in heaven enjoying the streets of gold. Usted puede comenzar a disfrutar la vida eterna You can start to enjoy the eternal life aquí en la tierra. here on earth. Nosotros estamos reinando en vida. We are reigning in life. Qué bueno que por lo menos 5 lo captaron. It's good that about 5 of y'all got it. Entonces, hoy estaremos considerando una de esas parábolas So we will be considering one of those parables today. y quiero comenzar explicando lo que es una parábola. And I want to start by explaining what a parable is. Una parábola no es una antena de televisión. A parable is not an antenna of a television.
En la Biblia, In the Bible, las parábolas the parables, son historias they're stories o enseñanzas or teachings que utilizan imágenes that use images y comparaciones and comparisons para explicar conceptos abstractos to explain abstract concepts y enseñar valores y verdades morales. and to teach values that are moral A menudo, in such a way. las parábolas fueron utilizadas por Jesús And many times the parables were used by Jesus para enseñar sobre el reino de Dios to teach regarding the kingdom of God y su relación con los seres humanos. and its relationship with human beings. En otras palabras, son una forma de hablar a la gente In other words, it's a way of speaking to people de una manera que sea fácil, in such a way that it's easy, fácil de comprender easy to comprehend y de retener. and to retain. La pregunta que puede surgir es ¿por qué Jesús utilizó tantas parábolas al hablar? The question that can arise is, why did Jesus use so many parables when he spoke? Y la misma Biblia da la respuesta a esa pregunta. And the Bible gives an answer to that question. En Mateo 13:11, In Matthew 13:11, los discípulos de Jesús le preguntaron claramente the disciples of Jesus asked him clearly, que por qué él hablaba tanto en parábolas. why is it that you speak so in parables so much? Y esta fue la respuesta que él dio. And this was the reply that he gave. Porque a ustedes Because to you, yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, I allow you to understand the secrets of God, pero no a los demás. but not to the rest. Entonces la respuesta es So the answer is que el uso de Jesús de las parábolas that the reason why Jesus uses parables, era para dar a conocer a sus discípulos it was to let his disciples know los secretos, the secrets, o como dice en otra traducción, los misterios or like another version calls it the mysteries del reino de los cielos. of the kingdom of the heavens. Entonces hoy vamos a hablar So today we're going to talk about de una parábola que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. in a parable that we find in three of the Gospels, En Mateo, en Marcos y Lucas. in Matthew, Mark, and Luke. Interesante que estos 3 discípulos de Cristo, It's interesting that these three disciples of Christ, los 3 citaron esta misma parábola. all three of them cited this same parable. Vamos a utilizar lo que dice Mateo So we're going to use what Matthew said en los versos 31 y 32 del capítulo 13. in Matthew 13, verses 31 and 32. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. It says, he put another parable before them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches. Amen. No podemos hablar del reino de Dios We cannot speak of the kingdom of God sin traer a la memoria without bringing into memory algunas verdades bíblicas concernientes a ese reino. some of the biblical truths regarding that kingdom. Primeramente, Firstly, debemos establecer we have to establish que hay una diferencia bien grande that there is a great difference entre los que conocen a Cristo in those that know Christ y los que simplemente saben de él. and those that simply just know of him. Otra vez, Let's say it again. hay una diferencia bien grande So there's a big difference entre los que conocen a Cristo on those that know Christ y los que simplemente saben de él. and those that simply just know of him. No le debe de sorprender You shouldn't be shocked que ustedes escuchen a un predicador that you hear a preacher decirles a ustedes to say to you que dentro de la iglesia, that within the church, o perdón, debo decir dentro de las congregaciones, or better said, within congregations, hay gente there are people
que profesan conocer a Cristo that profess to know Christ y no le conocen. and they really don't know him. Solamente saben de él. They just simply know of him. Una verdad. It's the truth. La verdadera salvación The true salvation es un cambio de la muerte a la vida, is a change from death to life, de la oscuridad a la luz. from darkness to light. Es salir del reino de las tinieblas It's to come out of the kingdom of y darkness entrar en el reino de Dios. and enter into the kingdom of God. El reino de Dios The kingdom of God no puede ser visto cannot be seen por aquellos que están en el pecado, by those that are in sin porque tienen una mente ensombrecida because they have a mind that has been clouded en tinieblas. in darkness. Solo un acto sobrenatural Only a supernatural act de la gracia divina de Dios, of the divine grace of God aplicada por el Espíritu Santo applied by the Holy Spirit a la vida de un pecador arrepentido, to a life of a sinner that has repented. puede vencer la naturaleza caída Can they then overcome the fallen nature de la humanidad of humanity y permitirles ver a Dios, and allow them to see God, a Cristo Jesús Christ Jesus, y a su reino. and his kingdom? Entonces, esta nueva alineación So this new alignment, hace que las personas entren en el reino de Dios. it allows people to come into the kingdom of God. Esto es importante, amados. And this is important. Es importante entender And it's important to understand que solo quienes le dan a Cristo el permiso that only those that give Christ the permission y la autoridad and the authority de ser su Señor of being their Lord y le permiten a Él renovar sus mentes and allow him to renew your mind, y dejan a un lado los patrones y las conductas incorrectas, and you leave to the side all the patterns that are incorrect, pueden manifestar la cultura del reino de Dios. then you can manifest the culture of God. Está bien popular It's very popular, el concepto de los coaches cristianos. the concept of Christian coaches. No los critico, I don't criticize them. posiblemente tengan su lugar, Possibly they have their place, pero hay una diferencia but there is a difference cuando un coach when a coach o un terapeuta or a therapist te da principios de la psicología gives you principles of psychology para aplicarlo a problemas espirituales. to apply them unto spiritual problems. Hay una diferencia There's a difference. entre yo pompearme yo mismo I'm getting pumped up on myself con frases, with phrases, con conceptos, with concepts, con ideologías, with con ideologies paradigmas and paradigms humanas. that are human. Y otra cosa es And another thing que is mi espíritu está renovado that my spirit is renewed y que entiendo las verdades eternas And del cielo. and that I understand the truth of heaven. Entonces, patrones y conductas incorrectas So patterns and conduct that is incorrect, solamente se pueden cambiar they can only be changed cuando hay un cambio de naturaleza. when there is a change of nature. Si esto no se logra, If this is not reached, no se puede traspasar la puerta then you cannot go through the door para convertirse en ciudadanos del reino de Dios. to become a citizen of the kingdom of Este God. concepto del reino This concept of kingdom, es imposible de entender it's impossible to con understand una mente humana. with a human mind. No se puede entender We can't understand it con una mente religiosa. with a religious mind. Solo los que han nacido de Dios Only those that have been born of God pueden entender lo que verdaderamente es el reino de Dios. can truly understand what really is the kingdom of God. Permítame explicarles Allow me to explain por qué el reino de los cielos es imposible entenderlo why the kingdom of the heavens is impossible to con una understand mente natural. with a natural mind. Recordemos a Nicodemo. So let's remember Nicodemus. Nicodemo fue atraído por Jesús, Nicodemus was attracted by Jesus, pero no entendía por qué Jesús había venido but he did not understand why Jesus came ni quién era. or who he was. Hoy día encontramos mucha gente Today we find a lot of people que tienen una idea de lo que es el cristianismo that they have an idea of what Christianity is, como religión, like a religion, pero no pueden ver a Jesús but they cannot see Jesus ni a su reino. or his kingdom. El reino de Dios es absolutamente diferente The kingdom of God is absolutely different de todo lo demás que hemos conocido. of everything else that we have ever known. El reino de Dios The kingdom of God es un reino o una atmósfera is a kingdom or an atmosphere donde Dios
gobierna where God governs y Dios es conocido. and he is known. El reino de Dios The kingdom of God se caracteriza por la justicia, is characterized by justice, la paz by peace, y el gozo en el Espíritu Santo, and the joy in the Holy como Spirit, señalaba la pastora la semana pasada. like Pastor Elisa spoke last week. Los ciudadanos del reino de Dios The citizens of the kingdom of God, han transformado sus mentes y sus vidas. they have transformed their minds and their lives. Cuando consideramos la parábola de Jesús When we consider the parable of Jesus acerca de la semilla de mostaza, regarding the mustard seed, esto es lo que encontramos. this is what we find. Y ya lo leímos. And we read it. Esta parábola compara el reino de los cielos This parable, it compares the kingdom of the heavens con un grano de mostaza. with a mustard grain. Esta semilla This seed, mide aproximadamente 1 milímetro it measures about 1 millimeter en diámetro, diámetro. in diameter. O sea, un 32 pulgadas. Uh, 1/32. About 1/32nd 1/32nd of an inch. of an inch. Así de pequeñita es la semilla de mostaza. That's how tiny a mustard seed is. La parábola dice The parable says o habla or talks of de cómo un hombre on how a man siembra esta semilla de mostaza, sows this mustard seed, crece y se convierte en un árbol then it grows and it becomes a tree. que se convierte en el hogar de las aves. That then it becomes the home of the birds. Y esta parábola nos invita And this parable invites a us reflexionar to reflect el contraste que Jesús presenta the contrast that Jesus presents entre el tamaño pequeño de una semilla between the small size of the seed y el tamaño grande del árbol que se produjo de esa semilla. and the large size of that tree that was produced by that seed. Y Jesús dice, And Jesus said, el reino de los cielos es semejante a eso. the kingdom of the heavens is similar to that. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos Jesús So what is it that Jesus wants to show us acerca de esta parábola, regarding this parable, de esta historia? this story? El reino de los cielos The kingdom of the heavens es presentado como una realidad muy pequeña is presented as a small reality que se hace muy grande that becomes very big por obra divina. by a divine work. ¿Sabe? A veces nosotros estamos tratando de explicar You know, sometimes we're trying to explain esto del nuevo nacimiento, this thing about the new birth, de la vida en Cristo. of the life in Christ. Y perdónenme, amados amigos y hermanos, And forgive me, brothers and brothers and que no sisters. estamos hablando de ese concepto religioso de que yo sé lo que es la iglesia. And we're not talking about that religious concept of I know what the church is. Yo conozco de Dios. I know of God. Aquí estamos hablando de una vida íntima. We're talking about an intimate life, Estamos hablando de algo que ocurre casi misteriosamente. something that happens almost mysteriously. Estamos hablando de algo que es un proceso We're talking about something that is a process que ocurre en lo escondido y en lo secreto de una vida espiritual. that happens within the hidden or the secret place of a spiritual life. Porque Jesús está diciendo Because Jesus is saying que este hombre plantó esa semilla, that this man, he planted that seed. aparentemente insignificante, Apparently, it seemed insignificant, sin mucha grandeza. without greatness. Pero de esa pequeña semilla But from that small seed, se produce un gran árbol a great tree was que produced eventualmente se convierte that eventually became en un hogar para las aves. in a home for the birds. Entonces, esta es la realidad del reino de los cielos. So this is the reality of the kingdom of the heavens. Esto es lo que él quiere enseñarnos acerca de la cultura del reino. This is what he wants to teach us regarding the culture of heaven. Porque en la vida del creyente, Because in the life of a believer, como en la vida del reino, like in the life of the kingdom, a veces son las cosas pequeñas sometimes it's the small things que Dios está haciendo, that God is doing, posiblemente en la oscuridad, possibly in the darkness, posiblemente en un lugar secreto, possibly in a secret place, en un lugar que no es visible a muchos. in a place where it's not visible to many. Porque a veces
nosotros celebramos los éxitos y las victorias que podemos ver. Many times we celebrate the successes and the victories of the things that we see, Pero hay cosas que Dios está haciendo but there are things that God is que doing posiblemente no sean visibles al ojo. that possibly you cannot see it with your eye. Porque la transformación del alma Because the transformation of the soul es algo que no se puede ver rápidamente. is something that you cannot see quickly. Pero Dios está trabajando. But God is Y working. aunque tú no lo ves, And even though you don't see Él it, está trabajando. He is working. Tú te crees que Dios está en silencio. You think that God is in silence, Pero Dios está trabajando. but God is working. Porque muchas veces Because many lo times que está trabajando what He is working, no se puede ver con el ojo. you cannot see it with your Pero eye. hay una transformación. But there's a Hay transformation. una evolución. There's an Hay evolution. algo que está ocurriendo Something is happening allí en el lugar secreto. in the secret Que place. lo que se está dando a conocer en el lugar secreto, That what is being revealed in that un secret día va a place, salir. one day is going to come out. Y un día And one day, alguien va a pasar por el camino somebody's going to walk through the y way. va a decir, ¿y ese árbol de dónde salió? And they're going to say, where did that tree come from? Ese árbol salió That tree came de una from pequeña semilla, a small seed. aparentemente insignificante. It appeared to be Pero yo insignificant, quiero que tú sepas hoy día but I want you to know today, que ahora que me recordé del tema del mensaje, and now that I remember the topic of the, y es que the si message, tiene vida, and it is that if you have life, crece. you grow. Lo dije al final casi. I almost forgot it. Pero ese es el tema central de este mensaje. But that is the central topic of this Que si message. tiene vida, That if you have life, va a crecer. it will grow. Y yo vine hoy a profetizarle a alguien And I came today to prophesy Y a to somebody decirle a alguien and to tell que somebody tú te crees que ya está muerto. that if you think that it's already dead, Pero lo que tú no sabes but what you do not es know que esa semilla, is that seed, aunque tú la ves seca, even though you see it dried aunque up, tú la ves and you insignificante, see it insignificant, tiene vida. it has Y life. si tiene vida, And if it has life, va a crecer. it will grow. Porque lo que es la vida Because what life es is nada más y nada menos que Cristo mismo. is nothing more or less Él than dijo, Christ "Yo soy la himself. vida." He said, I am life. Aleluya. Amen. Me viene a la memoria ahora mismo I'm reminded right now que en estos días estuve leyendo un artículo that I was reading an article a couple days ago de una semilla que encontraron en unas tumbas en Israel. of a seed that they found in some tombs in Israel. Estaban bien secas, They were very dry, bien secas. very dry. La pasa por un proceso para identificar la edad de esa semilla They put them through a process in order to identify y what these seeds were. descubren que tiene más de 1000 años. And they discovered that it was about 1,000 years old. Que habían caído en una tumba. And they had fallen onto this tomb. No estaba en la tierra fértil, It was not on fertile soil, pero estaban allí más de 1000 años. but they were there for more than 1,000 Y a years. estos científicos And these scientists, le dio la brillante idea. they got the brilliant idea ¿Qué pasaría si sembramos esa semilla? of what would happen if we would sow Ay, that papá, seed. alguien tiene que recibir esta palabra hoy día. Somebody has to receive this word today. Y una semilla And one seed de más de 1000 años that's up over 1,000 years old, que estaba en el lugar incorrecto. that was in the wrong place, Cuando la plantan en el lugar donde tiene que ir, when they planted into the correct ¿Sabe qué place, pasó? you know what happened? comenzó a producir un fruto. It started to produce a ¿Sabe fruit. por qué? You know why? Porque la semilla está buena. Because the seed is good. Alguien tiene que salir de aquí hoy convencido Somebody has to leave this place today que tú eres un convinced terreno de Dios that you are the ground y of que en God ti se plantó una buena semilla. and that a good seed was planted in you. Puedes creer You have to believe que esa semilla tú no ves el fruto. that in that seed you'll see a fruit. Y tú dices, pero es que yo no veo nada. But you say, I don't see a fruit. Pero I don't see tienes que anything. creer But you have to believe que la semilla es buena. that the seed is Que good, la semilla es buena. that the seed is Que la good, semilla es buena. that the seed is Y good, que tú eres buen terreno. and that you are good soil. Y en ti And in you, se sembró la semilla de Jesús. the seed of Jesus Y was como Jesús es planted. vida, And because Jesus is life, aunque hayan pasado 1000 años, even though 1,000 years may va a dar pass, fruto esa semilla. the fruit will come from Dígale a that tu seed. vecino, la semilla es buena. Tell your neighbor, the seed is good. Come on, believe it. Créelo. You gotta believe it. Lo tienes que You creer. got a good seed. Tú tienes una semilla buena And you're a good ground. y tú eres tierra buena. Yes. Sembrar una semilla de mostaza. So they sowed a mustard seed. To plant, To- sembrar una semilla de mostaza. To plant a mustard seed Es un gran acto de fe. is a great act of faith. Tú tienes que creer You have to believe que esta cosita insignificante, that this yo no sé, insignificant ¿dónde me sale algo little chiquitito? thing, Déjeme ver.
I don't know from where, pero algo tan insignificante Something really, really puede insignificant producir un gran árbol. that it can produce such a great Tú tienes tree. que tener fe You have to have faith para creer to believe que esta semillita that this small seed va a dar un fruto tan is grande going to give such a large fruit que las aves del cielo that the birds of the la sky, pueden utilizar they can use it para hacer su hogar. to make their Yo nest. quiero decirte, amado, I want to tell you que lo que tú estás pasando ahora, that what you're going through right ese now, proceso que tú estás pasando, that process that you're going que through, estás posiblemente te sientes debajo de la tierra. that perhaps you feel like you're under the Oh, ground. the greatest miracles happen underneath the ground. Los más grandes milagros ocurren cuando estás Alguien tiene que enterrado. creer Somebody has to que lo que believe tú aparentemente no tienes solución. that what apparently has no Hay un solution, proceso. there is a process. Hay un proceso. There is a Hay process. una cáscara que se está pudriendo. There is a skin that is being porque hay cosas en cured. ti que todavía tú crees que están buenas, pero están malas. There are things that you think that are good, but they're bad. Y hay un proceso. And there's a process. Porque ustedes ya saben esto que se predicó hace un mes. And we already preached about this, so you Cuando know. Dios te está podando, When God is pruning you, cuando Dios te está cortando las ramas secas, when God is cutting the dry es branches, porque Él ve el potencial. it's because He sees the Oh, I potential. see potential. Yo veo el potencial. Yo veo el potencial. I see the Por eso potential. estás en el proceso. That's why you are in the Por eso, process. porque la semilla es buena. And the seed is good. Oh, tienes que, ¿sabes? Si tú modificas la genética de la semilla, la mata. If you modify the genetics of the seed, you'll kill it. I just got that. Recibí eso ahora. Somebody write that down to put it in Instagram. Alguien que lo escriba para ponerlo en Instagram. Si tú alteras el ADN de la semilla, la matas. If you alter the DNA of the seed, you will kill it. Stop trying to alter God's plans. Para de estar tratando de alterar los planes de Dios. Deja ya de tratar de alterar el proceso de Dios. Stop trying to alter the process of God. Es que esto es difícil. But this is hard. Más difícil era la cruz. The cross was harder. Y la pasó. And he went through it. Porque era parte del plan de Dios. Because it was part of the plan of God. Ah. Jesús. Jesus, No. Tú no vas para la cruz. you're not going to go to the cross. Yo me encargaré. I'm going to take charge. Mira, yo le corto la oreja a cualquiera. I'm going to cut anybody's ear off. Es más, no es la oreja que quiero cortarle. And you know what? It's not the ear that I want to cut El off. cuello. It's their neck. Es que como yo soy pescador y no soldado, And it's because I'm a fisherman and not a me soldier. equivoqué. I missed. Pero lo que yo tiré para el cuello. But what I was aiming for Y was le his corté la neck. oreja. And I cut his ear instead. Señor, tú no vas para la cruz. Jesus, you're not going to go to the cross. Ay, Pedro. Peter, Yo te amo. I love you. Un día te voy a dar las llaves. One day I'm going to give you the keys. Pero por ahora, But for now, apártate de mí, Satanás. get away from me, Satan. Ah. ¿Por qué? Why? Porque me estás deteniendo del plan de mi papá. Because you are detaining me from the plan of my father. Yo creo que fue la pastora la semana pasada Pastor said that last week o 2 semanas atrás. or 2 weeks ago. No me recuerdo. I don't remember. O quizás fue en casa hablando, no sé. No, it was here. It was here. Que ella dijo. That she said. ¿Qué fue lo que tú dijiste, mamá? What is it you said? Que ella dijo que a veces nosotros los pastores That sometimes we, the pastors, cometemos el error we make the mistake de quererle aliviar la carga a la gente of trying to alleviate the burden of people. y lo sacamos del proceso que Dios lo metió. And we remove them out of the process that God put them into. Apostle, yo aprendí. No, perdón, estoy aprendiendo. Apostle, I am learning Que yo tengo que dejar a la gente pasar sus procesos. that I have to let people go through their process. Tienen que pasar por su proceso They have to go through their para process que aprendan la lección. so that they can learn their lesson. Porque hasta que no la aprendan, mi hermana, Because until you don't learn te your vas a lesson, quedar en kindergarten. you're going to stay in kindergarten. Te vas a quedar en primer grado. You're going to stay in first grade Porque no puedes pasar al segundo grado because you cannot go to second si grade no pasaste el examen de primer grado. if you did not pass the test of the Por first eso hay grade. gente patinando That's why people that are skating en la primera etapa todavía. in their first stage Porque still, no se les puede confiar because you can't trust unto them la responsabilidad del otro grado. the responsibility of the other stage, Del otro nivel que Dios te quiere llevar. of the other level that God wants Ay, to take you in. Señor, hay que graduarse, amado. So you have to graduate, beloved, Pasar el proceso. to go through the process Creer que la semilla es buena. and believe that the seed is good Que no importa lo que estemos viendo con el ojo natural. and that it doesn't matter what we're seeing with the natural eye. Cada semilla Every seed tiene el potencial has the potential para convertirse en un árbol. of becoming a tree. Cada
cada semilla Every seed, tiene el potencial it has the de potential convertirse en un gran árbol. of becoming a great tree. Esta parábola de la semilla de mostaza This parable of the mustard nos seed, invita, it invites us. Jesús nos invita Jesus a invites us creer to believe en el potencial de la buena semilla. in the potential of the good seed. Es el reino mismo It is the kingdom itself el que contiene todo el dinamismo that contains all of the dynamics para expandirse. to expand. A veces las iglesias buscando ideas, estrategias Sometimes the churches are looking for ideas and de strategies cómo hacer crecer la iglesia. on how to make the church grow. Enfócate en crecer tú. And be focused Porque on you mientras más growing. tú creces, Because as you grow, más crece el reino. the kingdom will then grow. Entienda, amado, And que understand this, es tiempo that it is de que la time iglesia despertemos. that the church would waken Dejemos de estar jugando a la religión. and stop playing religion. Y entendamos que tenemos el potencial. And we have to understand that we have the potential. Piense usted Think you cómo el mundo se cambió how the world changed por 12 hombres by 12 men. que cambiaron la historia del mundo. They changed the history of the world. 12 men. 12 hombres. Porque Jesús vio semilla en ellos. Because Jesus saw a seed in them. A los líderes, To the leaders, aprendamos a ver la semilla en la gente. let's learn to see the seed in people. Cuando usted ve la semilla en la gente, When you see the seed in people, usted ve el potencial que tiene la gente. you see the potential that they have. Si usted no mira fuera del contexto del reino, If you see them out of the context of the kingdom, ninguno califica. then nobody qualifies. Nadie califica. Nobody qualifies. Pero Dios ve el potencial. But God sees the potential. Dios ve el potencial. God sees the potential Porque ve la vida. because he sees life. Dios ve a Cristo en nosotros. God sees Christ Y in eso es lo us. que nos da el potencial. And that is what gives us the Nos potential. sorprenderemos And we will be surprised cuando veamos surgir frutos when we see fruit del surge reino from the en kingdom nuestro propio corazón, in our hearts, en el corazón de las personas in the hearts of the que people reciben la semilla del reino. that receive the seed of the kingdom. Esta parábola de la mostaza This parable of the mustard seed, nos habla de cómo es la vida, la cultura de este reino. it speaks of the life and the culture of this kingdom. Como algo tan pequeño How something so small se puede convertir en un hogar can become a home para que las aves aniden en sus ramas. so that the birds can make a nest on their Esto quiere branches. decir, amados, This means, de beloved, que tiene un extraordinario crecimiento that there is an extraordinary growth, que redunda en el beneficio ajeno. that it comes because of the benefit to someone else. benefit to someone else. Qué interesante It's interesting que usted disfruta de las sombras que le da un árbol, that you enjoy of the shadow that a tree will give you, pero el árbol no disfruta de esa sombra. but the tree does not enjoy that shadow. Es usted que la goza. It's you who enjoy Yo it. tengo aquí un mensaje para 2 o 3 personas And I have a message here for a few people, que te voy a decir esto. and I'm going to tell you this. Por lo que tú estás pasando, What you're going through, tú no le estás gozando ahora. you're not enjoying it right Pero now, hay otros que van a gozar but there are others that are going to de la enjoy victoria de tu semilla. of the victory of your seed. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Los que sembraron con lágrimas. Those that sowed with tears, Jesus, help us. Los que sembraron con lágrimas. because they sowed with tears. ¿Por qué se siembra con lágrimas? How do you sow and why do you sow with Porque el tears? proceso duele. Because the process hurts. Pero dice la Biblia que los que sembraron con lágrimas, But the Bible says, because of those that sowed with tears, con regocijo, with joy, recogerán They la will- cosecha o las gavillas. they will harvest. They will harvest. Yes. Yo veo gente llorando ahora sembrando, I see people crying right now as they sow. pero en un poquito de tiempo But in a little while, vas a recoger el fruto de tu siembra you will pick up the fruit of your seed. y lo harás regocijando. And you will do it rejoicing. Y lo haremos danzando en cada And temporada. we will do it as we dance in every Y season. lo haremos danzando sobre la tumba vacía. And we will do it as we dance Ah, over the empty sembrar, grave. sembrar la semilla del reino To sow the seed of the tiene kingdom. como consecuencia It comes as a consequence. la generación de un espacio The generation of a space que te hace hogar, that it makes you choke. a home,
a home, familia, a family, asamblea, an assembly, hay iglesia, a church, en donde los pájaros as the birds, o las aves, where the birds es a saber, todos los seres humanos and all human beings encuentran lo necesario will find the necessity para tu sustento. for your sustenance. A veces nos preguntamos, So sometimes we ask ¿por ourselves, qué gente son atraídas a nosotros? why is it that people are attracted to us? Yo creo que ya es tiempo que tú te bajes de esa nube. I think it's about time for you to come down from that cloud And stop thinking that you're so good looking. y dejar de estar pensando que tú eres tan buen mozo. Es mi colonia, It's my cologne. es mi perfume. It's my perfume. Es este bigote de brocha que yo tengo. It's my beautiful beard. Esta calviza que brilla en la oscuridad. It's my hairstyle. No, ¿sabes qué es lo que pasa? No, you know what it is? Que la belleza que Dios te ha dado, That the beauty that God has que given you, atrae a todas las aves hacia ti, and it attracts all of the birds unto es you, que tú has dado un buen fruto, it's because you gave a good fruit. que tú eres buena semilla, You're a good seed. que tú eres un buen árbol. You're a good tree. Significa And it means que Dios te ha ubicado that God has placed con you una gracia, with a place, con a una grace, bendición, a with a blessing, a blessing de bendecir a otros. to bless others. ¿Sabes? ¿Qué de significativo? What significance Son 3 años y medio. are 3.5 years? ¿Cuánto se puede lograr en 3 años y medio? How much can you do in 3.5 You years? can't even get a bachelor's degree in 3.5 years. No puedes tener ni el bachillerato en 3 años. Es un corto tiempo. It's a short time. Pero en 3 años y medio, But in 3.5 years, Jesús transformó la historia del mundo. Jesus transformed the history of the world. Porque el reino de los cielos Because the kingdom of the es heavens semejante a esa semilla de mostaza. is as a mustard seed. Amados, ese es el potencial que Dios ha dado en nosotros. Beloved, that is the potential that God has placed in us. Jesús dijo Jesus said que el reino de los cielos that the kingdom of the heavens era semejante a la semilla de mostaza. is similar to the mustard Y seed, así lo es. and it is this way. Lo que fue profetizado en Génesis 3:15, What was prophesied in Genesis 3:15, lo que se vio en sombras y en tipo en todo el viejo pacto, what was seen as a shadow and a type throughout the whole old covenant, lo que inició con un grupo de 12 hombres, what initiated with 12 men luego 70, or 70, later on 70, y luego later 3,000, and then later y 3,000, luego 5,000. and later on 5,000. Ahora en esta temporada de gracia Now in this season of grace y de verdad manifestada, and of manifested truth, se encuentra en prácticamente todo el mundo, you can find it practically in all of the world, en todo rincón de la tierra. in every area of the earth. Hay un heraldo de Cristo There is a herald of Christ anunciando que Cristo es rey that is announcing that Christ is y king que el reino de él está establecido en la tierra. and that his kingdom is established on earth. Amados, a pesar de la persecución, You know, in spite of persecution, los intentos repetidos de erradicarla, the repeated intent to eradicate it, to eradicate it, la iglesia siempre ha florecido. the church has always flourished. Amados, ni la persecución, Not even persecution ni los emperadores romanos, or the Roman emperors ni los coliseos con leones hambrientos, or the Colosseums with hungry lions, ni las mismas puertas del infierno. not even the gates of hell. Todavía no ha nacido el demonio There has not been a demon born yet que pueda contra la iglesia de Cristo. that can come against the church of Christ. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque la semilla es buena. Because the seed is good. Pequeña pero buena. Small, but good. Porque hay vida en la semilla. Because there is life in that seed. Cuando tú estás viendo una semilla, When you are seeing a seed, tú no estás viendo solamente una semilla. you're not just seeing the seed. Tú estás viendo un árbol. You're seeing a tree. Es más, no solamente estás viendo un árbol. You know, you're not only that, but you're not only seeing a tree, Tú estás viendo un bosque lleno de árboles. but you are seeing a forest full of trees. Alguien debe de entender esta palabra de hoy. Somebody has to understand this word. Y que aprendamos lo que es la cultura del reino. And that we would understand what is the culture of the kingdom. Cómo operan las cosas en el reino. How things operate in the Porque kingdom. quizás tú estás esperando ver cosas grandes. Because perhaps you're waiting to see big Y things. está
bien que sueñes en grande, And it's good that you dream big. pero sabes que debes de entender But you have to y understand. debemos de celebrar And we have to celebrate los primeros comienzos the first beginning y los comienzos pequeños. and the small beginning. Porque todo gran árbol Because every great tree, un día one day, fue una pequeña semilla. was a small seed. Muchos de nosotros Many of us, debemos de salir de aquí hoy we have to leave today convencidos convinced que si tú tienes la semilla, that if you have the seed, tú tienes la vida. you have the life. Y si tienes la vida, And if you have the tú life, vas a crecer. you will grow. El crecimiento es orgánico, amado. Growth is organic. Es natural. It's natural. Nadie, aunque los científicos han probado Even though scientists have proved que si usted le habla a las plantas, that if you speak to the plants, les ayuda en su crecimiento. you help them in their growth. Pero no es la conversación, But it's not the es conversation. lo que usted está respirando para afuera, It's what you are excelling. que a ellos le es vida. That for them it's life. Qué interesante, ¿verdad? Que Right, la that's- vida está en la palabra. It's interesting that the life is in the word. Pero lo que hace esa planta crecer But what makes that plant grow es que tiene vida. is that it has Y life. todo lo que tiene vida crece. And everything that has life Por grows. eso es que es orgánico, That's why it's organic. es natural. And it's natural. Nadie le tiene que decir, crece, mamita, crece, crece. Nobody has to tell you, grow, darling, grow. Va a crecer la planta. They're going to grow Porque está en el ADN. because it's in its DNA. Está en su naturaleza. It's in its nature. Porque en el reino de Dios In the kingdom of God, hay vida. there is life. Y donde hay vida, And where there is hay life, crecimiento. there is growth. Si tiene vida, If it has life, va a crecer. it will grow. Si tú lo crees, If you believe, dígalo a su vecino. tell your neighbor. Si tiene vida, va a crecer. If it has life, it will grow. Yeah, it's going to grow. Va a crecer. No menosprecies Don't belittle lo que Dios está haciendo what God is doing simplemente porque te parece una pequeña semilla de mostaza. simply because it seems like a small mustard seed. No te limites Don't be limited a ver lo aparentemente insignificante de esa semilla, to see the insignificance of that seed. porque lo que Dios está haciendo Because what God is doing es grande. is big. Puede que en este momento parezca pequeño, Perhaps right now it seems small, pero tienes que comenzar a ver el poder transformador de esa semilla. but you have to start seeing the power that transforms En el in reino that de seed, Dios. in the kingdom of God. Nuestra realidad Our reality. no es la realidad que se ve en la temporalidad de la vida, It's not the reality that you see in the temporal of life, sino en la realidad del reino, but in the reality of the kingdom, en la realidad de lo eterno. the reality of the eternal. En el reino de Dios, In the kingdom of God, la semilla de mostaza the mustard seed, se convierte en grandes victorias it becomes great victories que testifican del poder de Dios. that testify of the power of God. En el reino de Dios, In the kingdom of God, la semilla de mostaza the mustard seed, nos habla de la fidelidad de Dios, it speaks of the fidelity of porque el God, mismo Dios de paz because the same God of que peace comenzó en nosotros la buena obra that started the good work in la us, va a perfeccionar he will perfect it hasta el día de Jesucristo. until the day of Jesus En el Christ. reino de Dios, In the kingdom of la God, semilla de mostaza the mustard seed, nos recuerda it reminds que us no debemos menospreciar los pequeños comienzos. that we should not belittle the new and small beginnings. En el reino de Dios, In the kingdom of la God, semilla de mostaza the mustard seed, nos dice it tells us que podemos pasar la duda. that we can pass through the doubt. Los que siempre nos dicen que no, What those that say no, podemos superar el pasado, we can overcome the los past, fracasos del ayer the things that we did not y overcome, creer por lo que parece imposible. and believe in the things that seem impossible. En el reino de Dios, In the kingdom of la God, semilla de mostaza the mustard seed, nos pone a danzar it makes us to dance y a cantar, and to sing, diciéndole adiós al ayer, saying goodbye to yesterday. que hoy vivo en un nuevo amanecer. That today I live in a new No, y horizon. que no hay razón para quedarme en el pasado. That there is no reason for me to stay in the En el past. reino de Dios, In the kingdom of la God, semilla de mostaza the mustard seed, me permite soñar, it allows me to dream, creer que los huesos secos pueden vivir otra
otra vez. to believe that the dry, dead bones can live En el again. reino de Dios, In the kingdom of la God, semilla de mostaza the mustard seed, me deja ver it allows me to see que esta presente generación that this present generation vivirá will live el cumplimiento the fulfillment del propósito eterno de Dios of the eternal purpose of y que God, esta generación and that this generation será la mayor manifestación de la cultura del will reino. be the greatest manifestation of the culture el of the reino de kingdom. Dios. In the kingdom of God, La semilla de mostaza the mustard seed, me recuerda it reminds me que ya Cristo ha vencido por mí, that Christ has already overcome for que me, la obra fue consumada por Cristo en la cruz. that the work has already been finished En on el the reino de cross. Dios. In the kingdom of La God, semilla de the mostaza mustard seed, me quita el enfoque de lo que veo it takes the focus away of the things that I see, para ponerlo en lo que ya Él ha dicho de mí. so that I can place it on what He has said, what En He el has reino said de- of me. En el reino de Dios, In the kingdom of God, la semilla de mostaza the mustard seed, me recuerda it reminds me que ya that already Cristo cambió mi lamento en baile Christ has changed my sorrow into dancing, y mi tristeza en alegría. and my lament into ¿Por joy. qué? Why? Porque la semilla tiene vida. Because the seed has life. Y si tiene vida, And if it has life, va a crecer. it will grow. Póngase de pie conmigo, Please iglesia. stand with me, church. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias. Lord, we thank you. Te damos gracias, Señor. Thank you for your life in us. Gracias por tu vida en nosotros. Es tu vida, Señor. It's your life, Lord. Es tu respirar It's your breath en nosotros. in us. Eres tú en nosotros, It's you in us, la esperanza de gloria. the hope of glory. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Hoy celebramos la vida que tú nos has dado. Today we celebrate the life that you have given us. Celebramos esa buena semilla que es Cristo en nosotros. We celebrate that good seed that is Christ in us. Celebramos el que tú nos transferiste We celebrate that you transferred us del reino de las tinieblas from the kingdom of darkness al reino de la luz. unto the kingdom of light. Gracias Thank you por la revelación de Cristo a nosotros. for the revelation of Christ in us. Gracias porque cambiaste, regeneraste nuestro espíritu. Thank you because you changed and regenerated our spirit. Y gracias porque estás cambiando nuestra alma And thank you because you are changing our soul para que se alinee a tu espíritu. so that it could be aligned to your spirit, Que podamos manifestar tu cultura, that we can manifest your culture, tu vida, your life, tu naturaleza. your nature. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Oramos por cualquier amigo We pray for a friend que esté aquí en este auditorio that would be here in this auditorium o viéndonos a través de las redes sociales, or watching us through social media, que no tiene todavía tu vida, Señor, that perhaps they don't have your life yet, Lord, que ha oído de ti, that they have heard of you, pero aún no vive en ti. but they still don't live in you. Oramos que esta palabra We pray that this word, sea una buena semilla it would be a good seed que pueda germinar that can germinate y dar el fruto que da tu palabra. and give the fruit of your word. Revélate a sus vidas, Reveal in their lives que te puedan conocer, that they may know you, vivir para ti to live for you como hijos amados. as beloved children. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen.